डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसपी ऑफिसर्स के इंटरव्यू सीरीज़ की पहली वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप में से जो भी सीएसएस या मुकाबले के इम्तिहान देने का इरादा रखते हैं, उनके लिए सक्सेस टिप किसी सीएसपी अफसरान की ज़ुबानी सुने। इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम अपने व्यूवर्स और रिसर्चर्स को बताना चाहते हैं कि हमने एक डेडिकेटेड वेबसाइट इक्वा डैश कम्युनिटी के नाम से लॉन्च की है। उसके ज़रिए आप पॉलिटिक्स के मुतल्लिक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। असर हाज़िर में सीएसएस के पेपर बिलाशुबा सितारों पे कुमन डालने और जुए शीर लाने के ही मुतरादिफ हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक बहुत ही काबिल ब्यूरोक्रेट 38 कॉमन प्रोग्राम से जिनका ताल्लुक़ है राना यासिर अरफात साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो ज़रा सा सीएसएस की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ बुनियादी बातों से ज़रा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। उमर बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है इसके लिए वो होती है कि आप ग्रेजुएशन आपने की हुई हो, उसके अलावा आपकी एज जो है वो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो क्राइटेरिया है वो होता है। उसके बाद आपने हर साल इसका एक एग्ज़ाम होता है। साल में इसका एक ही दफ़ा एग्ज़ाम होता है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन कभी फरवरी में कभी मार्च में, इस तरह डिफरेंट मंथ्स में होता है। बिल्कुल ठीक है। और सर इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, कोई इनिशियल स्क्रीनिंग वगैरह? नहीं जी, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इसमें होती है कि आजकल वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट इन्होंने लागू कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने वो एक पहले मार्च या अप्रैल में कहीं उसका शायद ऐड आ जाता है, तो उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है। वो आपने एलिजिबल जब हो जाते हैं 33% मार्क्स उसके लेने होते हैं, तो उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम की तरफ आप जाते हैं। जो वो लोग पास होते हैं उन्हीं को आगे वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है जिसमें रिटन एग्ज़ाम दूसरा आपका होता है मेनली। तो रिटन एग्ज़ाम में आपने जो है वो आपके 12 पेपर्स होते हैं, तो उसमें 6 कंपलसरी हैं और ऑलमोस्ट 6 ही बनते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। तो उसमें आपके जो है कंपलसरी हैं उनके 40% मार्क्स होते हैं और पास होने के लिए, और जो आपके ऑप्शनल हैं उनके 33% मार्क्स होते हैं। और जब आप अगर वो रिटर्न पे पास हो जाता है तो आपने सब पेपर्स पास होने के साथ साथ एग्रीगेट भी आपका 50% होगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो उसकी इससे अगली स्टेज जो होती है वो साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है और उसके अलावा इंटरव्यू फिर आखिर में वाइवा होता है। वाइवा के जो हैं वो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो भी 100 होते हैं। तो जो रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं, एग्रीगेट 50% उनका होता है, उसके बाद वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो सर थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में रोशनी डालिए। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी तो 6 हैं, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी है। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज के होते हैं उसमें एक करंट अफेयर आ जाता है, एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है और पाकिस्तान अफेयर्स है। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स के जो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। सिलेबस भी उनका मिल जाता है और वो कम्बिनेशंस बने हुए हैं। किसी में से आप 200 का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी में आप 100 के 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो वो आपको उसकी वेबसाइट से या हर जगह से वो अवेलेबल हो सकता है। तो थोड़ा सा ग्रुप्स के बारे में सीएसएस के रोशनी डालिए। सीएसएस के टोटल 12 ग्रुप्स हैं जी। उसमें से है जिसमें पास है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है। उसके अलावा पाकिस्तान आइडेंटिटी अकाउंट सर्विस है, इनकम टैक्स है जिसको हम अब इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। उसके अलावा जो है मल्टी लैंड कंटोनमेंट है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है। तो इसमें टोटल एक्चुअली 12 ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें होता ही है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद जब आपके रिटन टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और मेरिट लिस्ट बन जाती है, तो फिर ये कोटा वाइज इनको डिवाइड किया जाता है। ये नहीं है कि वो इसमें 10% जो है वो मेरिट पे सीटें जाती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। उसके बाद 50% कोटा है पंजाब और इस्लामाबाद के पास, और इसी तरह डिफरेंट है कोटा जो सूबों के पास होता है। तो वो फिर बाद में आपने सूबों के अंदर आपकी एलोकेशन होती है, तो आपके मेरिट वाइज और फिर कंसेंट वाइज भी होती है। अच्छा सर, जो आपका ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है सीएसएस की, जो आपकी जर्नी है, इसको ज़रा गैर रस्मी और इनफॉर्मल अंदाज में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। ये जो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं पास हो गया था, तो इसलिए ज़रा मैं कहूँगा कि अच्छा ही रहा है। कौन सी अटेम्प्ट में? तो मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी जिसमें मेरा ये हो गया था। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है।
محنت کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. آپ کو آج کل تو اکیڈمیز بھی بہت مل جائیں گی, اس کے علاوہ نوٹس وغیرہ مل جاتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے علاوہ خود سے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنا ایپٹیٹیوڈ اس طرف لانا پڑتا ہے کہ ہم نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے. یہ باقی ایگزام سے بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ جو خاص طور پر کلاسز کے ایگزام ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے, یہاں صرف پاس نہیں ہونا, یہاں ایلوکیٹ ہونا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ پاس ہونے میں تو صرف یہ ہے کہ پاس ہو گیا, ڈگری مل گئی, لیکن یہاں پاس ہو کے بھی بعض دفعہ آپ کی پھر ایلوکیشن نہیں ہوتی, آپ نے اوپر والے نمبروں میں آنا ہے. تو اس لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اور محنت کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو سر آخر میں کوئی اسپائرنٹس کے لیے میسج آپ دینا چاہیں؟ جی, ایسپیرنٹس کے لیے تو ایک ہی میسج ہے میرا کہ کبھی بھی میدان کو خالی نہ چھوڑیں. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں ایگزام نہیں دیتے. تو ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہر بندہ کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر خالی میدان چھوڑ دے گا اور وہ بالکل اپنی صلاحیتوں کو جج ہی نہیں کرے گا یا کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ جائے گا ہی نہیں وہاں پہ, امتحان میں بیٹھے گا ہی نہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاس ہوگا؟ تو کبھی بھی, یہ ایک امتحان نہیں, کسی بھی امتحان میں آپ بیٹھے تو آپ کو اس میں بیٹھیں گے تو جج کریں گے, جائیں گے ہی نہیں اس میدان میں, اتریں گے ہی نہیں, تو آپ کو اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ جو لوگ ہو بھی جاتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ان کو پہلے کو اپنی کیپیبلٹیز پتہ ہو. اسی طرح وہ اترتے ہیں میدان میں, اپنا ڈر اتارنا چاہیے, اور یہ کاش نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کاش میں اگر یہ امتحان دے دیتا تو پاس ہو جاتا. تو میرا تو یہی میسج ہے. جی, سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس زمن میں حالات حاضرہ سے باخبر رہنا کتنا ضروری ہے, اخباروں کا مطالعہ اور کچھ اس طرح کی ریڈنگ ہیبٹس جو آپ سمجھیں کہ اڈاپٹ جی, کریں. جی, ریڈنگ ہیبٹ کے حوالے سے اگر بات کی تو وہ تو سی ایس ایس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسٹینسو ریڈنگ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو حالات حاضرہ کے ساتھ بھی بالکل رہنا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ ایسے کا پیپر کر رہے ہوں گے یا کرنٹ افیئر آپ پیپر کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو تو چیز ہی یہی تقریباً چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو حالات کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے, آپ کو ڈیفرنٹ بکس پڑھنی پڑتی ہیں, کیونکہ سی ایس ایس یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی بک پہ سے پکڑ لیں گے اور اس کو امتحان میں آ جائے گی چیز. تو یہ تو آپ کو ایکسٹینسو اسٹڈی کرنی پڑے گی, کورس سے ہٹ کے ہر چیز, مختلف چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. جتنی زیادہ اسٹڈی ہوگی آپ کے برائٹ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ اس جو بھی وہاں پر پیپر میں کویسچن آتے ہیں تو ان کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جتنا بندے کا کریٹیو ایپٹیٹیوڈ ہو, علم و ادب سے لگاؤ اور کریٹیو اسکلس, کیا ان کا ایک ایج ہوتا ہے ریٹن ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہو؟ جی بالکل ایک ایج ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ مختلف چیزیں جیسے پیپرز حل کر رہے ہیں تو ریٹن ایگزام کی آپ نے بات کی, تو ریٹن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ایک لکھنے کا سٹائل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لکھتے جا رہے ہیں, لکھنے کا سٹائل بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ چیز کو کیسا لکھتے ہیں, تو وہ کریٹیوٹی میں آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف لکھنا شروع کیا, ایک آپ کی جو تحریر ہے وہ بالکل ایک ڈس جوائنٹڈ ہو. تو جوائنٹ کرنا ایک آرٹ ہے, اور یہ کسی کسی کو آتا ہے, اور جس کا اس طرف لگاؤ ہو لکھنے پڑھنے میں, کیونکہ وہ جو بکس لکھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سٹائل یہ ہے لکھنے کا, تو اس میں وہ خود بھی اگر وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا پیپر ایک لحاظ سے دوسروں سے ریٹن میں وہ ایج لے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سی ایس ایس کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی سیر حاصل آپ نے گفتگو کی, اور مجھے یقین ہے کہ قارئین کو اس سے کما رہنمائی ملے گی اور ان کے لیے بہت یہ مددگار ثابت ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.